असम की धुबरी सीट से एक उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने के लिए अपनी किडनी बेचने का ऐलान किया है। सुकुर अली नाम का ये निर्दलीय उम्मीदवार धुबरी इलाके में बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे को लेकर लोकसभा चुनाव लड़ रहा है। सुकुर अली का कहना है कि पिछले कई साल से इस इलाके में ना तो किसी पार्टी के नेता ने सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों को उठाया है और न ही इन पर कोई काम किया है। यहाँ तक कि धुबरी इलाके में नेता सिर्फ चुनावों के दौरान ही नजर आते हैं। ऐसे में अपने इलाके के विकास के लिए अपनी किडनी बेचने के लिए तैयार सुकुर अली इन मुद्दों को धुबरी की जनता के बीच लेकर आए हैं और उनका कहना है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी सुविधाओं के लिए वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मोर हेतु सपन आछे निर्वाचन खेलिबे কাৰণে মই ওলাইছো যে মই 10 বছৰ দেখিলো আমাৰ এই ধুবৰী সমষ্টি আটাইকৈ ডেভেলপমেন্টত পৰি আছে। মই এই ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে মই ওলাই আহিছো। মই এটো সপন আছিল, আমি ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে ওলাইছো। এই ডেভেলপমেন্ট বহুত আমাৰ সমস্যা আছে, যেতিয়া ৰাস্তা ঘাট নহয়, স্কুল কলেজ নহয়, মেডিকেল নহয়, হেতু কাৰণে আমি ওলাই আহিছো। আমি হেকিন বনাইছো আৰু মই দুটা বাহৰ দলং নিজে উত্থাপন কৰিছো। আজিলৈকে কোনো নেতা যোৱা নাই। আমি নেতাবিলাক দেখা পাওঁ যেতিয়া নিৰ্বাচন ওলাই, সেই সময়ত নেতাবিলাক আমি দেখা পাওঁ। আমি প্ৰয়োজন হলে আমাৰ টকা পইচা নাই, প্ৰয়োজন হলে আমি কিডনি বিক্ৰী কৰিবলৈ মই সাজু আছো, কাৰণ আমাৰ ডেভেলপমেন্ট তেতিয়াহ'লেও আমাৰ ডেভেলপমেন্ট হ'ব লাগিব। মই ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে যদি আমাৰ তেজ আৰু কিডনি যদি বিক্ৰী কৰিব লাগে, মই প্ৰয়োজন আছে তেহেতক বিক্ৰী কৰিম, তেনেহ'লে মই ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে মই উন্নয়ন কৰিম। মোৰ এটাই লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য যে মই এই ধুবৰী সমষ্টি কেনেকৈ উন্নয়ন কৰিব পাৰিম, কেনেকৈ মই শান্তি দিব পাৰিম, কেনেকৈ আমি নিৰাপত্তা দিব পাৰিম, এইখিনি মোৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য।